जय जगन्नाथ पिलामाने तो केमिति तो समस्ते आशा करुच्ची बहुत भरे थिबो एवं निज निजर प्रिपरेशन भी बहुत भरे करथिबो। तो पिलामाने देखो ओडिशा होमगार्ड रे आसुथिबा रचना केमिति लेखा जाय एवं क्यों विषय रे आसीबो आज मु आपनको कहिबी। तो पिलामाने एहा पूर्वरु तुम माने बहुत कमेंट करथिलो कि रचना उपरे गुटे वीडियो आनंदु सर केमिति कोन आसीबो आमे केमिति लिखिबु किछि बुझी पारुनी। तो सेहि पय आपनको पय पिलामाने नै आछि मु आपण केमिति रचना लिखिबे एवं कोन सब भूल न करिवे ताहा भी मु आपनको कहिबी। तो पिलामाने आज भिडियोटी तुम बहुत इनफॉर्मेटिव रहिबो। तो पिलामाने वीडियो को केवल भल भाव में देखिबो एवं जदि वीडियो भल लगे तो निश्चित गोटे लाइक करके निजर मतामत मते जनइबो। जो मैंने चैनल फर्स्ट टाइम आइछ से भी दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं सब प्रकार पीडीएफ पाइबा आमर जो टेलीग्राम ग्रुप किंबा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप अच्छी जाकि समस्ते शीघ्र जॉइन कर लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे दे देछि। तो पिलामाने बेसी देरी करबानी चलंतु आमे आज वीडियोटी स्टार्ट करबा। तो पिलामाने प्रथम आम आलोचना करवा रज पर्व रचना को लेकिन। तो आपण रज पर्व आसिले केमिति लिखिबे देखंतु। रज पर्व ओडिशार एक प्राचीन और जनप्रिय लोक पर्व जहाँ मुख्यतः महिला मानक उत्साह और उल्लास पालित होता है। यह आषाढ़ मासर शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन ठारू आरंभ होई 3 दिन धरी चले। यही पर्व प्रकृति और नारी शक्ति को सम्मान जनाए सहित माँ भूमि और माँ पृथ्वी को प्रति कृतज्ञता प्रकाश करे। तो एमिति आपण जे विषय भी आपण रचना लिखिबे तार टिके आपण केते क्यों दिन रे होए एवं केबे कोन हेताय ताकू टिके प्रथमे आपण भल भाव में मन रखिथिबी हैला। तो आगो को केमिति अछि देखो। रज पर्व 3 दिन। तो आपण तो समस्ते जानिथिबे 3 दिन धरी आपण रज पालित होइथाय। तो पहली रज होची प्रथम दिन महिला माने नुआ लुगा पिंधि राजझुला झुलंती और विभिन्न पारंपरिक गीत गाई उत्सव पालती। एवं द्वितीय मझी रज जोटा कह जाए द्वितीय दिन पूजा और भोजी होता है। यही दिन महिला माने विश्राम करती एवं खेल धूली खेला जाए। भूमिदान व बसुमती पूजा जोटा कि आप चतुर्थ दिन। तृतीय दिन भूमिदेवी को पूजा करा जाए। यही दिन कृषक माने नूतन फसल पर प्रार्थना करती। एवं आगक देख पिला माने परंपरा और विश्वास। यही पर्व रे महिला माने काम काज छाणी विश्राम करती एवं भूमिदेवी को संतुष्ट करने विभिन्न नैवेदिक अर्पण करती। यह मानसिक और प्राकृतिक संपर्क दृढ़ करे। तो सामाजिक केमिति लिखिए देखो। रज पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नुहे बरम यह सामाजिक सहित महिला सशक्तिकरण और प्रकृति संरक्षण प्रतीक। यही पर्व ओडिशा संस्कृति गर्व और गौरव को बजाय रखी। उपहंसार आपण लास्ट केमिति लिखिबे देखो। रज पर्व ओडिशार संस्कृति और अभिन्न अंश जहाँ प्रकृति नारी और समाज को एकाठी बांधि थाए। यह पारंपरिक आनंद और आध्यात्मिकतार एक सुंदर मनोन्वय। तो एमितिका आपण रज पर्व जदि आसिला आपनकर एग्जाम रे तो एमितिका भाव में आपण लिखिबे। एवं देखंतु वर्षा ऋतु पय आपण रचना केमिति लिखिबे। वर्षा ऋतु रचना केमिति लिखिबे देखंतु। वर्षा ऋतु होउछि 6टी ऋतु मध्य एक अतीत मनोरम ऋतु। यह आषाढ़ और श्रावण मासरे पड़े और प्रकृति को एक नुआ जीवन दान करे। खरा दिन गरम को मुक्ति पाई पृथ्वी शीतल होता है। आगो को देखो। वर्षा ऋतु रे प्रकृति सबुज सागिया हो उठे। गछ गुड़िक नुआ पत्र शोभा पाती। मयूर माने नाची नाची मेघमां को आमंत्रण करती। ह्रद नदी पोखरी गुड़िक जल परिपूर्ण होता है। यही ऋतु कृषक मानक पई अति गुरुत्वपूर्ण। धान चाष पई यह आदर्शमय। ग्रामांचल किशोरी आलू भंडा आदि चाष मध्य होता है। उत्सव और आनंद केमिति आपण लिखिबे देखो। रज पर्व झुलन यात्रा आदि अनेक पर्व यही ऋतु रे पालित होता है। पिला माने कादुओ रे खेली आनंद पाती। असुविधा कौन कौन होते ता भी टिके लिखिदेबे पिला माने। केतेक स्थान रे बन्या होइबा रोग व्यापीबा आदि समस्या मध्य देखा जाए। एवं तार लास्ट उपहंसार केमिति लिखिबे देखो। वर्षा ऋतु प्रकृतिर एक अभूत उपहार। यह आमको शांति सुख और आशा प्रदान करे। तो एटा थिला आपनकर वर्षा ऋतु। एबे देखंतु आपनकर आम पुलिस विषय गोटे जदि आपनकर रचना पड़िला तो सेटा भी आपण केमिति लिखिबे देखो। पुलिस होउजंती समाज रे एक गुरुत्वपूर्ण अंश जो माने निरापत्ता और शांति रक्षा करने मुख्य भूमिका ग्रहण करती। ओडिशा पुलिस राज्यर न्याय शिष्टाचार बजाय रखापी निरंतर प्रयास करे। पुलिस कार्य कौन आपण भी लिखिदेवे। आईन श्रृंखला रक्षा करने
ଅପରାଧ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ତଦନ୍ତ କରିବା, ଯାନ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପୋଲିସ ବାହିନୀର ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ବି ଟିକେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ସାଧାରଣ ପୋଲିସ ରହିଛି, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ରହିଛି, ଅପରାଧ ଶାଖା CID, ମହିଳା ପୋଲିସ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଧୁନିକ ପୋଲିସ ସେବା କ'ଣ ଅଛି ତାହା ବି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। 100 ଏବଂ 112 ବୋଲି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବା କଥା ଦେଖ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନରେ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବା। ଉପଅନୁସାରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖ। ପୋଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରହରୀ। ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରଚନା ଆସେ ତ କେମିତି ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ, ଯାହା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନରେ, ସାଧାରଣତଃ ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରାତନ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ତୁତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ରଥ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ପାଇଁ ପୃଥକ ରଥ ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ଯେପରି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବଦଳନ ଏବଂ ଆପଣ ଚେହେରା ପ୍ରହରୀ ଦେଖ। ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ଟାଣନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ପର୍ବ ଜଡ଼ିତ, ଯେପରି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏହି ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଜାତି, ବର୍ଗ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରସାର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଆଜିକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାର ଉପଅନୁସାରେ କେମିତି ଲେଖିବେ ଦେଖ। ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଯାହା ଭକ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତିକା ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣ ରଚନା ଲେଖିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇବ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ, ଆପଣ ହୁଏତ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଟା ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ରଚନା ଲେଖିବୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମିତିକା ରଚନା ଲେଖାଯାଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଏସେ ପାଇଁ ରଚନା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ରଚନାର ନାଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ରଚନା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।